हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर आपण मैंने भल थे मुझे भल अच्छी मोर नुआ भिडियो को आपण स्वागत कर आज आम गोटे नुआ व्यवसाय आरंभ होगा कौन आपण मैंने देखले जापर फुल भिडियोटा निश्चय देखिए देखिले आपण मैंने समस्त जापर है चलो देखा बो कौन कर बो कौन कर देखो ये तार बो देख गंथा पकईदेला सिलाई कर बोली बो एकला सिलाई करदेबू ना हाँ करदेबू कहीं मिशीन को माने दे दौनु सिलाई करदे कंटा देखो ये आमर कंटा मार दि जा कहीं एटा कुंचा हेनी बोली माने लुगाटा जो पड़ी एटा कुंचा हेनी बोली साइड बो कंटा मार दौ छुंची लो ओहो छुंची बाक्स भी अच्छी तार छुंची ब्लेड सब एपटे टे कुंचा होगा मुड़ी की माने कंटा मारचु ना ओहो तो केते बुद्धि आईपटे मोर चलती रोसई देखु यहाँ आमर हो गला बुट आलू ना बुट आलू हो किस तो बो यहाँ बुट बुट डाली बरा यहाँ आम तरकारी दीदी ये आम बस छतु एरा छतु कर रोसई जल्दी जल्दी रोसे कर कहीं रोसे सने समस्त मित्र गंथा सिलाई कर सांग गले कौन जल्दी सरी बो जब एकला कर गोटे गोटे गंथा को 2 दिन लगे ना बो हाँ सका पकई से गोटे दिन सारी था छतु भी हो गला भात भी हो गला तरकारी भी सब हो गला काम सब सरला एबे आमे कंठा सिलाई करिया आज तो क्षीर आणनु ना नहीं आज क्षीर नहीं सरला काम एबे ये बेला गुड़ा सब धोई आने आपण मान सहित कथा अच्छे सब कम सरीगला सब धुआ धुई करके नहीं आसली मु खाईनी भात एकदम मु ब्रश करके बिस्कुट खाई देती मु खाइबी भात पखाड़ पखाड़ खाई देकी तापरे बसी जावा काम रे देहलन लबो एबे मोर खाइबा सरला एबे गंथा सिटे करवा किस कहलु तू देखु मु खाई सारे बो के पहुंची जीव बो तू से पहुंची आउ बुली के आसला गंथा सिले कर बुलते जाऊ छुंची छुंची गुड़ा भल होनी कि ओहो एते कथा बोर आमर हो ये दे दूँ ताने मिशीन को नहीं दिबरा गोटे मिशीन सिले कोन केते टका खेला 100 टका एबे छुंची गुडारे सूता पुरे दबा मिशीन जदी दबा गंथा सिले करते दाना से माने गुटे को नौजंदी 100 टका काई ताको 100 टका दबा आमे जदी घरे बसची की 2-3 घंटा लागबो ना बो 2-3 जन है 2-3 घंटा लगे सरजीव घंटे सर देव 3 जन है हाँ 3 जन है घंटे 2 जन है आउ कहीं आम खाला दबा मिशीन को से नब 100 टका 100 टका पूरा आम बंचीज ना लबू सौदा खावा कले मो केते बुद्धि हाँ सीटा गुड़ा टे छुंचुड़ा बंका हो गला बंका ब्लेड दे
ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ କରୁଛୁ ନା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ନା ଆଉ ଆମର 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଫୋନ ମାର ଫୋନ କଲେ ଆଉ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋ ଆମ ଗେଲ ମାମା ଆଉ ତା ମାମା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଆ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ସେମାନେ 1 ବେଳେ ଆସିବେ 3ଟା ବେଳେ ସରିବ ହଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସିଲେଇ କରିଥିଲେ କାଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ବୋଉ କାଲି ପକେଇଥିଲେ 9ଟା ବେଳେ ପକେଇଥିଲି ଗୋଟେ କାହିଁ କିଲୋ 12:30 ବେଳେ ସରିଲା ଆଉ ଆଜି ହେନେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ ବୋଧେ 2ଟା ନା 2ଟା କହୁଛି 3ଟା ହେଇଯିବ ପାଗଟା ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ଟିକେ କଥା ସିଲେଇ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ର ମାନେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଖରା ବି ନାହିଁ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଆଉ ଯଦି ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ତାତି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ଗନ୍ଥା ସିଲେଇ ମାନେ କରି ହୁଏନି ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ଏଇଠି 2ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆହୁରି 2ଟା ଦେଖି ଆଣିଲୁ ବି ଛୁଞ୍ଚି ନା ନାହିଁ ପଳେଇଲାଣି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥାନ୍ତି 4ଟା ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିଥାନ୍ତା 4ଟା ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିକି କେତେଟା ନେଇଯିବ 3ଟା ଛୁଞ୍ଚି ନେବ 3ଟା ତ ନେଇଯାଇ ଆହୁରି 4ଟା ରହିଲାଣି ପରା ଲୋ ସେ ନେଇ ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛ ପରା 1 2ଟା ଚଞ୍ଚଳ ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଥୁନି ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳ କିସ ଲୋ ତାହେଲେ କିସ କହୁଛୁ ଖାଇଥାନ୍ତିନି ନା ଏସବୁ ତୁ ତ ଚଞ୍ଚଳ କରୁନୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମତେ କହିଦଉଛି ନେ 1 2ଟା 3ଟା 3ଟା ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ 1 ତୁ ତ କାଲି ସୂତା ଗୁଡ଼ା ଗଳେଇ ଦଉଥିଲୁ ଗଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବୁ ଗଳେଇ ଦେବି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବୁ ନା ତାହେଲେ କିସ କହୁଛୁ ତୋତେ ଏଥର ଗୋଟେ ଚଷମା ଆଣି ଦିଆଯିବ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ କେଜାଣି ପାଟି ଦେଖୁଛୁ ନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟି କରୁଛି ଏଇଠି ଆଇଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ମାନେ ତା ପାଟି ଜାଣେ ଜାଣିଥା କେତେ ବଡ଼ ପାଟି ତାରେ ଆମ ଡାକି ଆଉ କାହାଟା ହଁ ଗେଲୁ ମାମା ସେଇଠି ପାଟି କରୁଛି ଏଇଠି ଯାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟି କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ଜୋର ସେ ପାଟି କରୁଥିବ କହ ଏଇ ଦେ ଛାଡ଼ିଯାଉ ଯାହା ହଉଛି ଛୁଆଟା ଏତେ ବଦମାସ ଛୁଆଟା ସେଟା ସରିଗଲା ବୋଉ କହ ସରିଗଲା ସିଲେଇ କର ଆଉ କହ ଖାଇସାରିଲା ନିଦ ମାରୁଛି ଲୋ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁଛି ତୁ ସିଲେଇ କରେ ଏଇଠି ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ନୂଆ ଗନ୍ଥା ନା କିସ କହୁଛୁ ଲୋ ଥାଉ
सिलाई करे तू पुणी कहबू मु सिलाई करनी से शुई पड़ा हाँ एवं सिलाई करिया आज आमर गोटे माने नुआ व्यवसाय आरंभ है माने कौन कहले कंथा सिलाई आउ मेसीन देले कंथा 100 टका ना नौ घरे कि सिलाई करदे भल हम आउ आपण मैंने जदि सिलाई करते मान चाहते देवे आणिक है आम ए सिलाई करूँ है हाँ सिलाई कर सारे मुझे आपण सहित कथा से कम तो मुझे बिजी रही आउ वीडियो कर पारे कहीं जल्दी सर भी थिला आउ माने छुंची भल चलू ना जल्दी सर थिला हाँ वीडियो वेट रखी भल लगे लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए आउ सब्सक्राइब करदे है रोची जय जगन्नाथ।